back to my channel. So, gusto naman mo, okay pa ba ta? Mga Cebuana. To make our quarantine experience productive, bilis at ka nang magmaoy because wala na, especially sa mga events industry, mga gigs, mga ingana, wala na kay tay kanta-kanta, right? Murag laay na dyan kayang live sa balay, no? Pero we're very lucky enough to be here na ata sa balay karon kay a lot of people akong makitaan sa akong newsfeed nga nagpost na dyan silang mga covers. I just want to share to you sa akong mga covers. I'm no expert here, pero I just want to share yun sa nako pag enhance gamay. By the way, sa mga wala kaila, I am FLOR La Rosa, an aspiring singer just like you, nga building pa. Even though I had experiences, pero I think those were just like kanang first step lang dako. Ato lang lingawon na to self gani. Atong lingawon through singing gahapon, especially sa mga songer friends, dapat mo tanaw mo ani. Char. Not just mga singer nga ako nga mga friends, but for those nga hobbies na nila ang makanta. But before that, don't forget to subscribe, like, and share my video if you really find it interesting. And for you to see my future posts and videos and covers and collaborations, which is my new segment. Yes, I do have a collab sobrang ka-arty girl. Collab covers with FLOR. So, abangan na ninyo. I'll be uploading once again this Saturday with my special guest, Emmanuel Roses. So, again, subscribe. Okay guys, so karon ako nang i-share sa inyo nga unsa nako nga maski mahalon kayo akong mic kay naka-come up gyapon ko og good quality. Char. So karon ako ra ning sariling sikap, no. Walang pera. Pero naay gamay para maka-afford ani, di ba? Kay if may ko wala koy pero wadyo ko ani ron. So to start off, charot. Ako lang yung ingon nga kanita na akong gipalit kay salamat Shopee ra gyud siya. Salamat Shopee. Lagi na more dyan nakapasalbar na to mga Filipinos karon. So ang Shopee akong best friend sa mga barato. If ever ganina na mo'y ikabuga yung money, palit na lang mo og kana, invest na lang og mahalon kay kani amo putyo ra ni, pero may na lang ba na may magamit with gamay ra ang kwarta among mapagawas. Asa din ako gibay akong mic. So, money siya latanan. Kita ba na ra? Alright. Muna sila. So, muna siya, tanan gikan niya siya sa Shopee. I bought it sa Morningstar 888. So, na siya diri ha, Morningstar 888. So, it's a set. Ang mic BM800. So, mani yung box. And then this one is for the pop shield. Then, iyahang arm. Mani sudanan siyang arm. Marta siya. It costs katong tulo ka box. Set man siya. It's for 1,500 pesos only. Then, when it arrived, gato ko dili mo function. So, I immediately purchased a V8 sound card. So, kani V8 sound card mo ni siya. Kasi, pakita na ko ninyo ha. Mo ni siya. It has a lot of cables for you to connect to your laptop, to your mic, to your earphones, to your tanan. If ever na may makit-anlain sa Shopee, I don't know, i-check lang ninyo ang reviews if good ba or na bay mga batik nga reviews. Bangata mo kanang daghan gig na sold, like 1,000 sold, 1.k sold, ana ganun, para makita ninyo nga reliable siya, and also i-check ninyo sa mga media nga
reviews na dito tanan. Yan, ini makita kung good quality or maayo ba pagka-package. I will try to dismantle this one para makita ninyo kung saan pagkaon. Na-assemble na nato ang mic. So, na natay set up. So, just follow what I did. Then, ma-set up rin ninyo. Just have to find something or a table nga ma-clip ninyo. And then, dito malak. Now that we have assembled our microphone setup, so, you're good to go. Kita mo ato ako ang gikuan nga puti nga USB nga ma-plug inan og earphones or headphones and your mic. So kani siya, it enhances. Di ko expert ani ha, but what I know lang is it enhances the quality of your mic and your earphones. So ako manggang gitry ang earphones na akong gi-plug in sa laptop alone. Medyo basag siya paminawon. But when I use the it's called the USB Steel Series USB sound card 5H di ko kamawon sa basta 5H. So ang nakahiniya kay pag-plug in ako with using that kay mas na-enhance gani iyahang quality, sound quality. So I'm not an expert. You may comment your knowledge about this, but that's what I have observed with this USB sound card. Use mag laptop, you should use this than the V8 sound card. Ang V8 sound card, people would use this if mag live sa Facebook using phone, connected sa imong mic to your phone, and then ang background music is from the laptop. So nga na siya. Now that you know unsaon pag set up, I will be showing you now unsaon pag gamit. Sa ako ni experience ha, you may opt to have another or better software there, pero mo ni akong duha ka buok perfect gamiton. So I use two softwares, which is Audacity and Vegas Pro, Sony Vegas Pro. Before that, you have to set up your so makita niyo recording devices. So inyo na siya i-set up ang microphone. Mugawas ang USB USB Steel Series nga USB sound card here mo ng microphone, USB audio device. So i-set up lang ninyo. So properties, kung ganahan mo nga makadungog mo sa inyong self, listen to this device, then apply. If you don't want to listen to yourself, mana mo, just unclick this and then apply. As a levels, nara sa 86% para ini. Kaya kung if 100%, basag ka siya paminahon and ma-capture tanan saba sa gawas and all.
put it or place it sa 86 or 85 nga na 80 to not more than 90 goro, no? 80 to 86. Test it by configure speech blah 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 para ma-set up jud siya. So after that, Audacity kay ma-download ra sa, you may search sa Google Audacity download for free, and then magawa si audacity.com. Pwede sa Mac, pwede sa Windows. Okay, choose the primary sound capture. Either naman work naman sa ako, I don't know sa inyo, pero i-test lang ko asa dapita ang mo kan. Ayan lang yung real tech kay ako sa laptop ni nga built-in sa ako ang ako. And then, 2 stereo, para both left and right sa earphones ninyo. Record lang. Ano, record. Ganon, di ba? Hello, hello, hello. Madungog ra. So, I also put it sa ang recording sa 0.85 ang 86 sana. As again, di nato ganahan nga basag kay siya paminaw niya makapture tanan ang sound sa imong balay. Dili lang nato i-full good kay lain kay siya paminaw, or else kung 100 nimo magpalayo ka sa mic. So, ako na i-import ang mga instrumental. So, import audio. There. O, diba? Kuya Philip, is that true? Let's say, ato na yung butang. Okay. Ito na i-delete itong ganyan. So, muna. And then, once na, i-record na yun. Ganun. It's Shift R. So, unsa man na para kuan kaning para dili saba ang kuan background para ma-minimize ang katong mga unnecessary noise. So imong buhaton after you record katong blank wala pa kani tingog, let's say kani wala pa nag-start ka recording, imo na siya i-select. I-select nimo kay imo nang butangan effect which is noise reduction. So, before ka mag-noise reduction, imo sang i-get ang noise profile. So, So, i-get noise profile. So, para ma-detect niya kung unsa dapat saba akong i-reduce. So, i-get noise profile. So, let's say, na-get na ang profile. So, i-click na nimo or this one or the whole track. Kani siya. Then, effect, go back to noise reduction, then reduce na. Once you reduce it, may nga na siya, magamay na siya. Pero, dapat, at least 5 to 10 seconds or 3 to 10 seconds nga noise profile inyong ikuan. So, di ko kayo ganahan sa reverb dire sa Audacity. Di ko kabang mo timpla. It's kinda hard. Kinda hard. And I don't like their factory presets or nga. There are options nga nakakuha na daan. And I don't like murag kung nasa langub. Di ko ganahan. So once I finish recording, mura na, di ko mag-auto-tune guys ha. Medyo yabag mag-iusay akong mga kanta. So after let's say na-record na tanan, dali, na diha, nahuman ka. After that, I just close it. Ang instrumental na ako. And then save it as MP3. Export as MP3. So now we're opening the second software that I'm going to use, which is Sony Vegas Pro 13. Karaan siya because wala, kapoy kog upgrade. So loading kay siya no. Open ako. So mani ang Vegas Pro 13. So after ato, ako rang i-import, let's say kani.
I-import na ako tong instrumental again and my voice alone. Okay, how deep is your love? There. So after that, FLOR Vox pa yata to. I save it, katugikan sa Audacity, I save it as FLOR Vox. FLOR Vox. So kani, FLOR Vox 2, kay kaduha ko nag-attempt. So, akong buhat is just drag it here. And put it here. Yeah. As you can see dito, kung gikan sa Audacity, I start yun na ako sa from the beginning mag-record. Para, dili na lisod para na ako mag-adjust sa synchronization. So, butang na ako sa instrumental. Start dayon ang recording sa Audacity. Then, para save sa recording, then ma-align na siya dayon. Dire dyan ko magbutang og reverb. Reverb na dire. Just click the green thing. Then, click reverb. Then, add. Kung ka po mo edit later guys sa video nga. Ipakita na ko or padungog na ko. Pero, mo dyan ako set up once I record. So, I have already a preset FLOR original na guys ha. FLOR original. So, around negative 31 rad 0.3 decibels. Na siya sa preset nga medium hall 2, then 2.2, then 75. And then just check everything else. 20, 12,000. So, mura dyan na siya ako ang set. After na, muna to. And then, save as MP3. I render as MP3. Kadugay. Nana lang. So, that's all. Once you save it, muna siya. MP3 na siya. And then, nasago na. So, before that kanang paminawasan ninyo ang voice, kung nang labaw ba, kung sobra ba kaysa sa instrumental, you can adjust it here. Voice, blah, blah, blah. So, now that you have already watched and learned about how to set up sa laptop or PC, what I'll be showing you now is using the V8 sound card. I rarely use this because I don't like the quality of my V8 sound card. I don't know if it applies to all V8 sound card, baby. Baratuhon maguni ako I bought this as second hand sa FB marketplace. Dali man ko ato ko kailangan ko ani ni himan kay di ko ganahan sa quality kay nakauyon ako sa USB Steel series nga sound card. There are a lot of cables for you to use to connect from your mic to your phone to your laptop or your second device. iPhone ko, diba wala man tay audio jack, so we need that small thing. I don't know how is it called. Basta ka na siyang audio jack, then lightning cable siya nga padong sa charging port. May ako rin siyang i-keep and it saved my life. So, mani atong makita, it has a the mic, volume sa mic, you can adjust it, and then sa echo niya, you can adjust it. And then it has treble, bass, record, kani mga, you can adjust everything sa mong tingog. Backing track, kung unsa ka kusga sa mong backing track. Then monitor, I don't know sorry. Basta ako original experience akong gi-share. So, there are mga presets nga voice or mga sound effects. So, na PUBG, giggle, slash, pang live gani kay siya kay once mag-live mo na ay giggle. May ha applause, na laughter, ayan na, diba? Automatic siya, impression mo, maana na yan. So, mani yung makita sa kuan. Okay, so to start, for iPhone users,
need mo atong audio jack ha. So for the live one, it's for your phone. Kani if for Android users diretso ra ni audio jack. Then for kuani ha, for live or recording sa mic sa imong phone lang diretso. Then pwede na sa inyong phone, sa phone ninyo which is Android ya. For iPhone users dapat inyong butangan atong ating and then so mo ni ang para record sa video niya sa video ang live 1. Next is for live 2. Live 2 I mean backing track. So you have to use two devices. This one is for the video and this is for the backing track. So ang backing track, this is for your instrumental. You can use this for your laptop or another phone or another Android, another tab. So just have to plug it here sa backing track. So muna mo ha instrumental ra na. You cannot use Bluetooth ani ha. Okay. Mo gani purpose na ay para pa-lock na. And then for earphones or headphones. So may earphones or headphones yung gamit, tatanggalan mo. Kani. Since earphones akong gamit, earphones. Then sa condenser mic. Condenser mic. Wala. Pwede na ka mag-live. Just adjust everything here sa echo, yang mic. So that's all. You're good to go. So hi guys. So I'm using the mic. Hi guys. So I'm using the V8 sound card. There. So I'll be adjusting the echo or the reverb. Hello. So 0 ni. Wala ni. Hello. Hello. Kani full. Hello. Wow. Parang nasakit. Hello. So I'll be adjusting it sa mid-level. So backing track. So when I said your second device, I'm using my laptop. I'm choosing para sa akin. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. But so if you're doing it right, madungog jud nimo ang instrumental sa laptop or sa YouTube using your tablet. So, tawa tayo. Diba? Reset to ah. Kung ika'y magiging aking, di ka na muling luluha pa. Pangakong di ka lolokohin. So you can use this if you want to have a live, diba? But I would rather suggest using the USB sound card if make mo cover nga legit, no? Using your laptop or your. So if you find this useful, you may please do subscribe, share my video. Please don't forget to put credits. Pero bit I'm here to share to you kay loving is caring. Sharing is caring, sharing is loving, and I don't want to be selfish kay I've seen people nga nag-record and I find it low, what man lang quality. Tatluan da mo me, very nice. Pero actually I don't like the V8 sound card. Sorry guys. Pero mo ako masay kay I don't know, basta ako ara ning sound card, akong V8 sound card but
So, more na siya. So, don't forget to subscribe, like, and heart or react, and share my video, guys. Para daghan tangan yung quality. Abi pa lang mga putyo-putyo ta. Pero, 1 vibe. What is 1 vibe? So, that's all. Bye!